Yo pertemuan tuh. Malah iki jos. Aku mau dulu kan? Sembarang wis. Mas. Nah. Lurus ya lurus. Rotangnya sedikit. Lurus, lurus, lurus. Terus, Kit. Kiri. Ayo, Kit. Munggah kono, Kit. Yo ngerti jalan ya tadi. Ah, terus kanan, terus kanan. Yo. Sorot tuh. Jalannya susah guys. Semangat deh sih. Terus kalem lo. Bumper belakang lo. Lurus ya, lurus. Kalem. Cul ya gasnya rem tok. Nah, Waduh. Apa kuwi mau? bracket gitu ya.
Apa nih? Hah? Oh, ngebi. Apa sih? Op.